بات کریں گے یوم تکبیر کی۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 27 سال مکمل ہو گئے۔ آج ملک بھر میں یوم تکبیر قومی جذبے کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ آج پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام مضبوط ہاتھوں میں ہے، محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ایٹمی تجربات نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ یوم تکبیر پاکستان کے دشمنوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ پاکستان کے خلاف جارحیت کرنے والوں کا انجام عبرتناک ہوگا۔ آج پاکستان 1998 کے مقابلے میں زیادہ مضبوط، زیادہ مستحکم ہے۔ آج پاک فوج اور جمہوری قیادت ایک پلیٹ فارم پر متحد ہیں اور رہیں گے۔ 1998 سے اب تک پاکستان ابدالی، غوری، شاہین، بابر، غزنوی، ابابیل، فتح، رعد، براق اور دیگر جدید بیلسٹک کروز میزائل اور ڈرونز کے کامیاب تجربات کر کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا چکا ہے۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ آج پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ ایٹمی طاقت کا حصول پاکستان کے لیے ناگزیر تھا۔ یہ ایک دانشمندانہ فیصلہ تھا۔ صدر اور وزیر اعظم کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ آج کے دن ہم نے اپنی جوہری صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ آج کے دن ہم نے تصوراتی دفاعی طاقت حاصل کی۔ ہم ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ کا عزم کرتے ہیں۔ جبکہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا کہ یوم تکبیر قوم کے اتحاد، آزادی اور خود مختاری پر سمجھوتا نہ کرنے کے اعلان کا دن ہے۔ پاکستان اس مرتبہ یوم تکبیر ایک اہم اور تاریخی موقع پر منا رہا ہے۔ فتح مبین سے سرشار قوم کے لیے یوم تکبیر کی مسرتوں میں مزید اضافہ ہو گیا۔ دوسری جانب مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی یوم تکبیر کے موقع پر مبارکباد۔ ISPR کے مطابق یوم تکبیر اس موقع کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ یہ تاریخی کامیابی قوم کے عزم، اتحاد اور پرامن وجود کے لیے جستجو کی مظہر ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت ایک قومی امانت ہے جو عوامی امنگوں کی عکاسی کرتی ہے۔ آپ کو یہاں پر اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ مسلح افواج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کی یوم تکبیر کے موقع پر مبارکباد۔ ISPR کے مطابق یوم تکبیر اس موقع کی یاد دلاتا ہے جب پاکستان ایک جوہری طاقت کے طور پر ابھرا۔ یہ تاریخی کامیابی قوم کے عزم، اتحاد اور پرامن وجود کے لیے جستجو کی مظہر ہے۔ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیت ایک قومی امانت ہے جو عوامی امنگوں کی عکاسی کرتی ہے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی قوم کو یوم تکبیر کے موقع پر مبارکباد۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 27 سال مکمل ہو گئے۔ آج ملک بھر میں یوم تکبیر قومی جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی قوم کو یوم تکبیر کی مبارکباد۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنے 27 سال مکمل ہو گئے۔ آج ملک بھر میں یوم تکبیر قومی جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان نے 6 ایٹمی دھماکے کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا یوم تکبیر پر پیغام۔ یوم تکبیر پر جوہری پروگرام کی شکل میں ملکی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والوں کو سلام۔ کہا کہ قائد عوام نے عالمی دباؤ اور مخالفت کے باوجود جوہری پروگرام کی بنیاد رکھی۔ یوم تکبیر صرف فخر کا دن نہیں بلکہ ہماری قوم کے غیر متزلزل عزم کی علامت بھی ہے۔ ہمارا یہ عزم یہ ہے کہ ہم اپنی خود مختاری، وقار اور مستقبل کے تحفظ پر کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ جب قوم متحد ہو تو وہ ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہمارا جوہری دفاع آنے والی نسلوں کے لیے ایک مضبوط ڈھال ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی یوم تکبیر کی قوم کو مبارکباد۔ کہا 28 مئی کا دن پاکستان کی تاریخ میں اہم سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس روز 6 کامیاب ایٹمی دھماکے کر کے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا۔ قوم یکجان ہو کر دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے صف آرا ہوئی ہے۔ آج پھر پاکستان نے ثابت کر دیا کہ دفاع وطن کے لیے ہم ہر حد تک جا سکتے ہیں۔ حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران پاکستان نے دشمن کے عزائم خاک میں ملائے۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ قوم کو اپنی افواج، سائنسدانوں اور سیاسی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की यौम तकबीर पर पाकिस्तानी कौम और उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। कहा कि 27 साल गुजर गए मगर आज पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद है और बुलंद रहेगा। दुश्मन पाकिस्तान की सरजमीन की तरफ मैली आँख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान का एटमी क़ुव्वत बनना पूरी उम्मत मुस्लिमा का फ़ख्र है। 10 मई की फ़तह की बुनियाद 28 मई 1998 को रखी गई। 28 मई को चागी के पहाड़ों में लगाए नाराए तकबीर की गूंज आज भी वतन अजीज़ की फ़ज़ाओं में मौजूद है। कौम आज भी नवाज शरीफ की ममनून है। दुश्मन को जब भी मुँह तोड़ जवाब मिला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की अहले वतन को योम तकबीर की मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान की एटमी सलाहियत खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़मानत है। योम तकबीर हमें मुल्क की सालमियत के लिए बेलोज खिदमत का दर्स देता है। हर पाकिस्तानी दिफाए वतन के लिए हर पल तैयार है। पाकिस्तान के अवाम को पाक फौज पर फ़ख्र है। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ तारीखी फ़तह पूरी कौम और उम्मत मुसलमा की फ़तह है। दुश्मन जान ले कि वो पाक सरजमीन को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। भारतीय वज़ीर आज़म के बयान पर दफ्तर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल आया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर इश्तियाल अंगेज़ बयानिया अपनाया। पानी को हथियार बनाने की बातें बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दामात भारत के रवैये और आलमी अज़ाइम में तज़ाद को ज़ाहिर करते हैं। आलमी एहतराम के ख़्वाहां लोगों को दूसरों को धमकाने से पहले अपना एहतसाब करना चाहिए। भारत बैरून मुल्क क़त्ल व गारत में मुलव्वस है, दाखिली मामलात में मुदाखलत करता है, गैर मुल्की इलाक़ों और आवाम पर काबिज़ है। मक़बूज़ा जम्मू कश्मीर में भारत का रिकॉर्ड मुनज़्ज़म जबर पर मबनी है। भारत अब खुद को मज़लूम ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पैरोकारों ने तशद्दुद को मामूल बना लिया। भारतीय जनता पार्टी के पैरोकारों ने नफ़रत अंगेज़ मुहिमात को फ़रोग़ दिया। मौजूदियत भारतीय हुकूमत के पैरोकारों ने मजहबी अक़लियतों को निशाना बनाया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। ज़ायरीन के लिए पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर 24 घंटे खुला रखने का फैसला। अरबियन और मुहर्रम हराम के दौरान पाक ईरान बॉर्डर ज़ायरीन के लिए 24 घंटे खुला रहेगा। मुलाकात में इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर दाखिला का कहना है कि 5000 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ईरानी हुकूमत मशहद में क़याम व वाम की सहूलतें फ़राहम करेगी। ईरानी हुकूमत ज़ायरीन के लिए बॉर्डर से इराक़ तक खुसूसी इंतज़ामात करेगी। मुलाकात में ज़ायरीन की सहूलत और इशू के फौरी हल के लिए हॉटलाइन के क़याम का फैसला। पाक ईरान ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और इंसदाद मनशियात की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत। बॉर्डर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए दोनों ममालिक का कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने कहा कि ज़ायरीन को सहूलतों की फ़राहमी पर ईरानी हुकूमत के शुक्रगुज़ार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज आज़रबाईजान के शहर लाचीन में मसरूफ़ दिन गुजारेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान, तुर्किया, आज़रबाईजान सफ़रीकी इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास से खिताब भी करेंगे। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के यौम आज़ादी के हवाले से तक़रीब में शरीक होंगे। तुर्किया और आज़रबाईजान के सदूर भी तक़रीब में शहबाज शरीफ के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आज़रबाईजान के सदर और अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा दोनों मुल्कों की मुश्तरका तारीख़ बाहमी एतमाद और एक दूसरे की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर मबनी है। सदर इल्हाम अलियूफ और अवाम के हमरा तारीख़ी दिन आज़रबाईजान में मनाने का एज़ाज़ मिला है। सदर इल्हाम अलियूफ की क़यादत में हमारे ताल्लुकात मज़ीद मजबूती और तरक्की की जानिब गामज़न रहेंगे। खबर आपको देंगे। मखसूस नशस्तों पर नज़रसानी का केस मुस्लिम लीग नून ने इजाफी गुजारिशात सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मखसूस नशस्तों के 12 जुलाई के फैसले पर आर्टिकल 187 का इख्तियार गलत इस्तेमाल किया गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। बात करने के लिए हसीब मलिक इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे। हसीब, इस केस की समाअत आज क्या रही और क्या अपडेट्स हुई है, क्या पेशरफ्त हुई है मज़ीद आज? देखें, ये मुस्लिम लीग नून की जानिब से मखसूस नशिस्तों में नज़रसानी केस में इजाफी गुजारिशात जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी गई हैं। मखदूम अली खान जो कि मुतासरा फरीकैन के वकील थे, उनकी जानिब से जब दलाइल मुकम्मल किए गए थे तो ये अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वो इजाफी जो गुजारिशात हैं वो रिटर्न में जमा करवा देंगे, जिसके आज देखा गया कि वो जमा करवा दी गई हैं। और बेसिकली जो ये जमा करवाई गई हैं इजाफी
गुजारिशात उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आर्टिकल 187 मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार ज़ेर अल्तवा मुकदमात में इस्तेमाल हो सकता है और मखसूस नशिस्तों के केस में आर्टिकल 187 का इस्तेमाल तयशुदा अदालती असूलों के मनाफी है। जो नून लीग की जानिब से ये इजाफी गुजारिशात जमा करवाई गई हैं उसमें ये भी कहा गया है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल 80 अरकान के साथ मखसूस नशिस्तों के लिए अपील दायर की और अपील में फैसले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास 0 अरकान जो है वो रह गए थे और 12 जुलाई फैसले ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ना मखसूस नशिस्तें मिली बल्कि उनके अपने अरकान भी वापस ले लिए। जो उनकी जानिब से गुजारिशात जमा करवाई गई हैं उसमें यह भी कहा गया है कि आर्टिकल 187 का इख्तियार लामहदूद नहीं है और जब नुकात पर फैसला दिया गया वो कभी अदालत के रिकॉर्ड पर नहीं थे और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 80 अरकान में कोई अदालत के रूबरू पेश भी नहीं हुआ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और तहरीक इंसाफ को एक पार्टी नहीं समझा जा सकता। तो 12 जुलाई के फैसले पर हसीब, इस मुतालिक आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।